फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग। आउ जो लोकेशन टा आपण माने देखुछंती एठी आमे छाड़ खाई करछु। तो चलंतु ए वीडियो देखिए आमे कोन कोन सब करूछु। अंडा अंडा पुरी जाओ। अरे लो हेलो तम से पड़ के जे पकोड़ा को दिके पानी हेला नाही अंडा अंडाटा सेनी गोळी नन्ना ऑर्डर कर देबो ना टिके आसी के सब मिसे की तमे टिके हाय कह दिया हाय एठी हमर गम अछि माछ मन दे टिके हाय कह देलु हाय गाइस ओ आसी बनिया मन गला समस्त हमर हाय कह देले बांटा मार ने मो गामथरे सेत पे आनी छी वीडियो करछि ने काई मो फोटो उठो काई वीडियो 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 होछि देखी बस लाटे कुट का एठी मो चिकन पकोड़ा करी बोली गोळौची ए जो कॉर्नफ्लोर पका पानी हे जाईची मत देखि परियनी हाय देखि देला जगह सब बैठी चलछि आउ मु वीडियो करछि आउ मते इट दायित्व दि हेछि वीडियो करिया को असली कहला जे ठीक अछि पकोड़ा दायित्वटा मोर सेते होडी बसी गोळौची बसी चिकन ना एठी गाधे परियनी भुगा ना ठंडा हो जो संगे संग करबो पानी बढ़िया पूरा कोल्ला हां को कहू सब बैठी चलछि काम आउ भाई कोन खोजछु ठंडा हे जो धन्यवाद पड़ लागला एडा ये तो बढ़िया लागला तो भले गोळो न गोळी बननादी भाउज मु देखुची तो गोळी बननादी मते आसीनी हां भाई टिके सिखे दे भाउज को गोळैया फूड कलर पका कोन एटा ए होची बरहमपुर स्टाइल चिकन पकोड़ा हां हेठी बाजू मो अच्छी टेस्ट करे मो अच्छी जाली डाली लोड जाली काडियो जाली हम त बेकर अछि वो तो देर पके हां जाली आनी तालो पका पानी दिला रामपी देबू कंडीशन एठो जेते पियो मु देबी सोइले नागे राजी तो हां चलो तमे बाप पूजा की सब तेड़ी पगेय अरे मां करू कि ना नहीं अरे से निया लिबे चले दे केंची केंची का पड़ रमा तू जानी जाइलु चुली जळै थलु काई धौ तो दोरा किछ होतबो ठीक है ये का मु लांजो खाइबे माछरा नांजो तो गोटाय दीटा थबो जहा खाउ तू खा सेटा किंतु रड पडिला तो भलो धरला कोडा सी ए जळियो ना रड पड़ी गेला सेटा बंद कर एतर करन ली काहे की ना ना जळियो आ दुईटा न करी राती अध संगे बइथियो राती अध काई होबा राती अध होई जो माछ तोकाटा करी राती अध होई जो से करूची एका रोसई आ से टोका बंदा थला आ किछि कहला केंदेला सिगरे कहला हम घर कोठी मु कोन कहिलु कोन कहिलु एका पद के बंदा ताक हिंदी कहू जो जान दे टिके हसी दे समस्त भोजी करछथि आमे आसी के एडी जंगल भितर बुलचु दी जन जा फोटो फोटो उठाउछु गोटे पोखरी अछि पोखरी नुहटा खणीटा पानी अछि सेते बढ़िया पानी पूरा सफा पानी बढ़िया देखा जाउछि हाँ देख हे पछपटे बढ़िया पानी अछि सदाले से तम की सदाले से हबा सदाले से निकाला हमर सिए तार गोटे सिए गोटे अलगा देखलो आने पकोड़ाटा अरे पोदना हाँ काढ़ी दियो अरे पकोड़ा पोदना पद पकेलनी हां पड़ेनी एमिति कथा ताले आमे कर दे एटा कोन होची
ମାଛ ତରକାରୀ आज दस्ता दियर दे ଏପଟେ ଚିକେନ କରୁନା। ପକୋଡା। ହାय ଗାଇस ଦେଖନ୍ତୁ କର ଗୋଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପକୋଡା। ହଁ, ଆଣ, ready। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ତମେ ଖୋଲି ନିଅ ତମେ ହାତ ଦିଅ ପକୋଡା ଚାଲିଛି। देखो पळेलेनी କଣ काढ काढ पकड़ा काढी नाही ନିଅ ଏଇ ଖଲିଆ ଧୋଇ ଖାଅ अरे काढू କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା ନିଅ ନା ना ना मु पुडी ना नहला ନିଅ ତମେ ଖାଉନ ଏ ଚଳ खाई समस्त खाइली साथ ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦେ ନାଇଁ ଘରୁ ନାଇଁ ନା ଘରୁ କଣ ନବ କଣ ହେଇଛି ଓହୋ ଏଠି ଆମର ଖିଆ ଖି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କଣ ହାତ ପେଣ୍ଟ ବୋଧେ ହଁ ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଉନ କାମ କରି କରି ପୁରା ହାଲତ ଢିଲା ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଭାତ ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି ଆଉ ମାଛ ଏଠି ଦେଖିବେ ମାଛ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲା ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଠି ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଲାଷ୍ଟ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ରେଡ଼ି ଆଉ ତାପରେ ତ ସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର ପୁରା ଛାଡ଼ ସ୍ପେସିଆଲ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ରୋଷେଇଆ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲ ହଁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ବସି ବସି ଦିନ ସାରା ବିତେଲା ସେ ଖାଲି ବସି ବସି ବିତଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ତିତିଲି ତୁ କୋଉଟା ନବୁ ତା ସିଏ ଏତେ ଭାତ ଖାଇପାରିବନି माने एडे ये करी बस्ता ଇଏ କଲି ତାକୁ अरे आउ त खोले के बाड़ी न ହଁ खोले के बाड़ी न ଯୋଉଟା କାହାର ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ରହିଲୁ ବଢିଆ ହେଇଛି जान दे ଜାଣିବ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଝାଡ଼ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଲା ଛାଡା ଭୋଜିଟା ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଜି ଆଜି ଫୁଲ ବବାଲ ଟିକେ ଦେଖା ମୁଣ୍ଡେ ଛାଡା ଖାଇ ଦେ ଆଉ ଥରେ ହଁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ସରିଲା ଆମର ରୋଷେଇ ବାସଠୁ ନେଇକି ଖାଇବାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଯିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଝମକାରେ ଝମକା ଡ୍ୟାମ୍ ମତେ ତାକୁ କହିବା ସମାନ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା